Maayong hapon, maayong gabi, ug maayong buntag kanatong tanan ug unsa ni orasan yung matanaw so mao na to at least naka-greet ko ninyong tanan. Og karon man kini nga video is sa Friday sulingaw kay mi guys kini nga ni Jupiter bisag wala may kwarta nganong man yung lami ug wala kay tay kwarta ras lami man kay ikaw bisag unsa no pero naatay kwarta wa joy lami igasto. Oh my God. Sa Pinoy wa joy wa gay ayo ni nga sakit. Ayaw, di ba? Kani nga sakit wa gay makatambal ani bisag pag kinsa diha basta kana nga sakit ang motokar Ginoo ko. So mga to pagbalhin na mo din na mao jud ako nunon di na ko kakaon og seafoods kay wala ba ang Bonifacio is wala ba kay seafoods no dili kay sila kailog mga seafoods diri so mao to pag dito sa Bagumbang na is every Friday na ay seafoods guys mga adto jud mi guys bahala gamay lang na mo kwarta ug malaghan na mo kwarta basta mo adto gimi mo kaon gimi seafoods. Mao na siya gitawag diri sa tuwa guys ug kanang Bernisan no so daghan kay mamaligya diri halos tanan na durian prutas tanan diri mura siya og merkado nga naa sa gawas o every Friday ra pod na siya so mao nang musayo gid mi kay naa gid didto kay og madugay-dugay mi dugay pod mi ka kana maulahin na simis mga priskong pagkaon. Og nakita ninyo na diya sa ref, grabe kanindot ang ilang mga isda diri ga presko kagikan pag ina sa dagat maopay paghabwa guys ang ilang ulang galihok-lihok pagasgasiga pa ang mata Diyos ko la. So kaning Bagumbang guys is distansya ra gid sa mo ano pero grabe gyud mo andi gid mi diri bahala pag unsa mahitabo sa kalibutan basta kay mo ani mi diri kay mukaon gid mi unsa ni mga baligya diri so daghan ken tawo diri guys mga Bernis no halos nila di kaagi ang sakyanan kana diri tanan bulat tanan gyud durian mga prutas tanan naa diri. Og syempre dili na to malintan ni Doriano kay brator kay ang kilo din hino brator kay ang kilo nya lami pa jud kay klase nga durian dili siya puyat pero lami gyapon kay siya nga durian makaingon gyapon kag wow as in lami kayo. Og mao to nang uli namin kay grabe naman kagutom og excited na kay kumukaon sa amo ang mga seafoods no so diri ra to nang ko nga ako sa kumbadang nga let's go na kay lami na kay ikaon so excited na ko kay gani gabi gikaon ra ba ko nimo char. Tukar lagi din kabigaon. No? So mao siya guys, mao na siya ang view dito pita. So hapit na minaabot sa mo ang bukid no. So nindot diri guys bisag bukid lami jud kay ang pamati din hing dapita. Og mao to October na og masudali ara sa panahon na mao na di akong magloan mo pagloan na mo kay may impas na hapit. So mao na siya guys no. So naamo decision sa yung kinabuhi buhata dayon kay mao gid na siya dali ra kay mahumanday. Og mao ra to ang for today's video mga unta og durian nga lami kayo. Tanawa. Og syempre giabrihan day namo kay hasta man gining lamian ning durian ambot lang gyud no wala joy mao gid ni akong number 1 nga paborito sa una dili ko na mo kanon kay baho siya pero pagkatilaw na ako pastilan mura man day og kiki baho pero lami. Og gisugdan na natong tilap-tilap grabe lami jud kay kaon ni Inday super gi ambot lang di basta ni naan ni putasan ni sa puton jud ko kanang di ko kakaon ani basta mag-grave ko ani mo kaon gid ko mangita gid ko. Og nalimtan na nato ang intro A Day in My Life usa ka inahan nga eager mo tikangkang. Og syempre din na to hago atong galing kay mutikangkang raman ta permente diha sa deka.